روزے دے اوپر کوئی اثر نہیں پائے گا۔ اگر کوئی بندہ مسواک کرنا چاہے، فرمایا مسواک دی وجہ دے نال روزے تے کسی قسم دا کوئی مسئلہ نہیں بنے گا، روزے دے اجر اندر فرق نہیں پائے گا، روزہ تہاڈا صحیح سلامت رہے گا۔ اگر کوئی ٹوتھ پیسٹ ہے برش جڑا کر کے دند صاف کرنا چاہتا ہے، یہ بھی کر لے، روزے دے اوپر کوئی اثر نہیں پائے گا۔ اگر کوئی مجبوری دی صورت دے اندر ڈاکٹر دے کول چلا گیا ہے، انہیں روزہ رکھیا تے ڈاکٹر صاحب کہندے نے کہ تیرا بلڈ چاہیے، خون چاہیے، اگر انجیکشن دے نال او خون بھی کٹیا جائے بطور ٹیسٹ، نبی پاک فرمایا کہ تیرے روزے تے کوئی اثر نہیں پائے گا۔ اچانک پیٹ اندر، اچانک جسم اندر کوئی درد، کوئی تکلیف ہو گئی ہے، تو انہوں انجیکشن لگوانا پہندہ ہے، لگوا لو۔ روزے دی حالت دے اندر اپنے دکھ اور تکلیف دی وجہ دے نال فرمایا کہ تہاڈا روزہ نہیں ٹوٹے گا، تہاڈا روزہ کتنا عظیم لوگوں مہمان آ گیا ہے، کتنا عظیم لوگوں مہمان آ گیا ہے، یعنی کہ پھر سے ماہ رمضان آ گیا ہے۔ کتنے روزہ دن لگا کھڑا، توجہ کرو، کوئی نہیں ہے، مفت دے روزے نے، مفت دا ثواب، یقین جان۔ اینا دنہ اندر ایس رمضان اندر بھی جڑا روزے نہیں نہ رکھدا، یقین جان بڑا ہی بد بخت، بڑا ہی بد نصیب، بڑا کو ٹھنڈے تے مفت دے روزے، مفت دا ثواب۔ کتنا عظیم لوگوں مہمان آ گیا ہے، یعنی کہ پھر سے ماہ رمضان آ گیا ہے۔ روزے رکھیں گے سارے، پختہ ہے یہ ارادہ، روزے رکھیں گے سارے، پختہ ہے یہ ارادہ، کہ بخشش کا اب ہماری سامان آ گیا ہے، یعنی کہ پھر سے ماہ رمضان آ گیا ہے۔ قرآن کے یہ حافظ، قرآن کے یہ حافظ خوشیاں منا رہے ہیں، کہ پختہ کریں گے قرآن، رمضان آ گیا ہے۔ کتنا عظیم لوگوں مہمان آ گیا ہے، یعنی کہ پھر سے ماہ رمضان آ گیا ہے۔ غمگین کیوں ہو یارو دنیا جہاں کے مارو، غمگین کیوں ہو یارو دنیا جہاں کے مارو، ہر امتی بے رب کا احسان آ گیا ہے۔ کتنا عظیم لوگوں، کتنا عظیم یارو مہمان آ گیا ہے، یعنی کہ پھر سے ماہ رمضان آ گیا ہے۔ سامعین محترم، بزرگ اور دوستو، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں،
الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ پاک دی خاص رحمت اور فضل اور کرم دے نال آج رمضان المبارک دا پہلا خطبہ جمعۃ المبارکہ جو اللہ دی خاص توفیق رحمت دے نال تساں احباب پہلی گڑی پہلے خطبے دی عظیم گڑی دے اندر تشریف لے کے آئے ہو۔ اللہ پاک تواڈی تمام دی تشریف آوری نو قبول فرما کے ساڈے سبنا واسطے نجات دا سبب اور ذریعہ بنائے، اور کثیر تعداد دے نال پردے اندر اسلامی روحانی ماواں بہناں بیٹیاں بچیاں جو ذوق اور شوق لے کے آئیاں نے، اللہ پاک تمام اسلامی میری ماں بہناں مستورات دیاں دل دیاں حاجات تمنا نو اپنی رحمت دے نال پوریاں فرمائے۔ رمضان المبارک دے جڑے خطبات جمعہ ہوندے نا وہ پورے سال دے جمعہ دا ایک نچوڑ ہوندا ہے، ایک جان ہوندی ہے، تے اس واسطے تساں نا بڑی توجہ دے نال بیٹھنا ہے، بجائے اس دے کہ تساں کرو چل کے آئے ہو بر وقت تشریف لے کے آئے ہو۔ الحمدللہ حج دا ثواب بھی لو گے، عمرے دا ثواب بھی لو گے، اور ایک ایک قدم دے بدلے ایک ایک سال دی نماز تہجد اور ایک ایک سال دے روزیاں نفلی روزیاں دا ثواب بھی لو گے، تے اپنے روزے دا اجر تے لینا ہی لینا اللہ دے کولوں۔ اتنے اجر اگر چاہتے ہو نا، لینا چاہتے ہو، پھر بڑی توجہ دے نال میری ایک ایک بات تے ذرا توجہ کرنا۔ میں بلا تاخیر بلا تمہید اپنی بات تواڈے سامنے رکھن دی کوشش کر رہے ہیں بڑی توجہ نال، کیونکہ یہ وقت بڑا قیمتی ہے اور بڑا تھوڑا جہا وقت ہے، اور روزے دی حالت دے اندر بیٹھے ہو تے انشاءاللہ میں نال نال تواڈے واسطے دعاواں بھی کردا رہاں گا، کیونکہ روزے دی حالت دے اندر اللہ پاک نو اپنے بندیاں تے ترس بڑا آندا ہے، اللہ نو اپنے بندیاں تے رحم بڑا آندا ہے۔ ذرا ویکھیا جی میرے ول توجہ کرنا، حاجی صاحب ایک ماں ہے نا، بچہ تڑپ رہا ہوئے پیاس دی وجہ دے نال، بھوک تے دودھ دی وجہ دے نال، یا قرآن پاک چو واقعہ پڑھ لو، جناب اسماعیل علیہ السلام دی اماں جان ماں ہاجرہ، وہ جدوں توشہ مک گیا، کھجورا مک گئیاں، پانی مک گیا تے کھان واسطے خوراک مک گئی، تے ہن ماں دے چھاتی دے اندر دودھ آنا بند ہو گیا، تے اسماعیل تڑپے ہے رویا ہے، حاجی ایویں تھوڑا جہا رویا ہی ہے، تے ماں دا پورا وجود شریر بے چین ہو گیا۔ ماں دوڑی ہے صفا تو مروہ وال دوڑ دیئے، دوڑاں لاندی ہے، کدی پھر پتر نو ویندی ہے، پھر جاندی ہے، حتیٰ کہ بے قراری دی اندر 7 چکر لائے نے، کدی محبت اندر پت دی محبت اندر ایک ماں نے، کیوں پت دی اے بے چینی تے پیاس تے بھوک برداشت نہیں ہو سکی، تے ماں ایڈی بے قرار ہو گئی ہے۔ مینوں دسو اوہو جیاں ماواں ہزاراں ہون، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے اگے تے کوئی چیز نہیں نا، او تے 70 ماواں کی، او تے 70 ارب خرب ماواں نالوں زیادہ پیار کرن والا ہے۔ جدوں اساں بھوکے رب دے پیار اندر بواں گے، بھوکے رسول پاک دے پیار اندر بواں گے، اور پیاسے اللہ تے او دے رسول دے پیار اندر بہ کے اللہ تے او دے رسول دیاں گلاں سنا گے نا، اللہ ذوالجلال دی قسمیں میں روزے دی حالت دے اندر ممبر رسول تے کھڑا ہو کے اے پورے اثر و رسوخ دے نال دلائل نال اے بات میں کہہ سکنا، اللہ دے فضل و کرم دے نال ساڈا اج دا ایک ایک جملہ تہاڈا بیٹھن دا ایک ایک منٹ تے سیکنڈ اللہ پاک انشاءاللہ بیڑا پار کر کے ساڈے زندگی دے سارے دکھاں نو سکھاں اندر تبدیل فرما دین گے۔ ماں نو اگر ترس آ سکتا ہے، مینوں دسو کئیاں ماواں نالوں ود کے پیار کرن والا اس رب نو ترس نہیں آوندا ہے؟ بڑا ہی ترس آئے گا اج رب نو تواڈے تے میرے تے ہن بڑی توجہ دے نال جڑا ہے نا بیٹھنا ہے۔ اگر بچیاں نو سیٹ کرنا ہے تو ہنے کر لو، کیونکہ بچیاں دی قوم ذرا جلدی سانبھی نہیں جاندی، کیوں بچے جو ہوئے پھر ہن انہاں نو جھڑکیا بھی نہیں جاندا، تے اگر انہاں نو ہنے ہی سیٹ کرنا ہے تو کیونکہ میٹنگاں ہو رہی نے، ویکھو پیچھے 4-5 بچیاں دی، انہاں نو یا کھلار کے تھوڑا جہا بٹھا دیو، کھلارن دے نال یہ ہے کہ پھر نال بچہ نہیں بیٹھا ہوئے گا، سانو ڈسٹرب نہیں کرے گا جمعے اندر۔ جی انہوں کھلارنا ہے بھائی زاہد ذرا انہاں دی سیٹنگ کر دے، بٹھاؤ انہاں نو بھیجنا نہیں، ذرا اگے لے آؤ کچھ، تے کوئی ساتھی اگے آ جاؤ، ماشاءاللہ جگہ ہے اگے آ جاؤ، اگے پیچھے انشاءاللہ ہور آ جان گے، تہاڈی سیٹ۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ تانوں اپنی رحمت دے نیڑے فرمائے۔
ਅੱਜ ਦੇ ਖੁਤਬਾ ਜੁਮਾਤੁਲ ਮੁਬਾਰਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 4 ਗੱਲਾਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ? 4 ਗੱਲਾਂ। ਪਿਛਲਾ ਖੁਤਬਾ ਜੁਮਾ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ? ਹਾਂ, ਉਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਸ ਜੁਮੇ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਜੜ ਜਾਨ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਜੁਮਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। रोज़ा रख के अगर झूठ बोलिया उस रोज़े का फ़ायदा कोई नहीं। रोज़ा रख के दिल ना साफ रखिया, दिल अंदर हसद दे जाले रहे, उस रोज़े का फ़ायदा नहीं। लो जी फिर अगे हुण बात असीं शुरू करते हैं। अज दे जुम्मे दे हिस्से करने ने आपां 4। मैं कोशिश करना इंशाअल्लाह पूरे वक्त दे अंदर 10-10 15-15 मिनट हर हिस्से नूं दे के इंशाअल्लाह बात तुहाडे तक पहुँचाउण दी कोशिश करना। सब तो पहली चीज़ अज दे उनवान अंदर असां बयान करनी है रोज़े दी फर्जीयत और रोज़े की फजीलत की है। यह मुख्तसर जी बयान करनी है ताकि साढ़े दिल अंदर मजीद शौक पैदा होए, ज़ौक पैदा होए। जेड़े रोज़ा रख के एवें थोड़ी बहुती गल तो परेशान होंदे ना, एवें मूँह लमकाया हुंदा है, जिवें चेहरे ते एवें 10 वजे ही 12 वजे होंदे ने। वो इंशाअल्लाह जिहड़ी चेहरे ते उदासी है ना, वो 1-2 हदीसां तुहाडे सामने बयान करांगे। वो सुन के ईमान भी ताज़ा हो जाएगा तो रोज़ा माशाअल्लाह बड़े चाह नाल गुजरेगा। वेखिया जे तुहानूं पता ही नहीं लगना, ए जुमे का टाइम भी लंघ जाना है, असर भी हो जानी है, मगरब भी हो जानी। अज तुहानूं जुमे दा रोज़े दा तुहानूं पता ही नहीं चलना। क्यों? ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-3 ਹਦੀਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਫਰਮਾ ਦੇਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? रोज़े दी फर्जीयत, रोज़े दी फर्जीयत और रोज़े दी फजीलत। दूसरी चीज़ रोज़े दे अंदर अल्लाह पाक ने अपने बंदियां वास्ते किन्नियां को आसानियां रखियां ने, वो मैं इंशाअल्लाह थोड़े जे वक्त अंदर वो आसानियां भी बयान करांगा। और तीसरे नंबर ते इंशाअल्लाहुर रहमान मैं बयान करांगा कुछ ऐसियां चीज़ां जिन्हां दे इस्तेमाल दे नाल ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਰੋਜ਼ਾ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ख़त्म नहीं ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ। अगर कह लोगे ना रोज़ा नहीं टुटदा, चलो तेरी गल मैं मान लवांगा कोई 80-85%, 90%, लेकिन तुहानू इस बात पर इतफाक करना पएगा जिहड़ियां मैं चीज़ां दसांगा ना तुहानू वो रोज़े दे नाल बड़ा ताल्लुक है। रोज़ेदार हाजी साहब सारे ही काम करन दे ने, इस वक्त करन दे ने काम। रोज़ा रख के रोज़े की हालत अंदर वो गलतियां, वो कमियां, वो पेशियां कर रहे ने। अगर रोज़ा टुटेगा नहीं ना तो रोज़े दे पल्ले कख नहीं रह जाएगा, रोज़ा बिल्कुल खोखला हो जाएगा, उहदा जिहड़ा असल अजर है उस तो असां तुसां महरूम हो जावांगे। 3 गल्लां। चौथी ते आखिरी गल तुहाडे नाल इंशाअल्लाह करनी है, रोज़ा रख के रमज़ान दे अंदर रोज़े दी हालत दे अंदर किहड़े किहड़े ज़रूरी काम है जिहड़े असां ते तुसां करने ने। मैं इंशाअल्लाह 1-2 चंद करके बहुत जिहड़े ज़रूरी ने इंशाअल्लाह वो बयान करांगा। की गल है बच्चा ये सैट नहीं बह रहा? ठीक हो गया, ठीक हो गया। वो इंशाअल्लाहुर रहमान तुहाडे सामने मैं रखन दी कोशिश करांगा। ए मेरे भाई मैनूं लगदा भी जगह जिन्हां दी मैं बदल दी है, तो उत्थों ज़रा सामने रहिंदे सन। तुसीं मेरा ख्याल इत्थे आ जाओ, मैं भी तुहानूं वेंदा रहांगा, तुसीं इत्थे आ जाओ, मेरे दाई तरफ आ जाओ। जज़ाकुमुल्लाह खैर। 4 चीज़ां दोबारा सुन लवो। सब तो पहली चीज़ रोज़े दी फर्जीयत और रोज़े दी फजीलत। नहीं मेरा ख्याल पल्ले तुहाडे कख नहीं पैंदे, मैनूं जिहड़ी समझ आ रही गल दी यार, मैं तुहाडे पल्ले पाना चाहना कुछ। हुण ज़रा मैं मौजू नूं धुरान लगा तुहाडे अगे। पहली चीज़ बयान की करनी है रोज़े दी फर्जीयत और रोज़े दी नहीं रोज़े दी फजीलत, फर्जीयत और फजीलत। दूसरे नंबर ते बयान असी करना है इंशाअल्लाह रोज़े दे अंदर आसानियां जिहड़ियां अल्लाह पाक ने अपने बंदियां नूं दित्तियां ने। तीसरी चीज़ ऐसियां चीज़ों का जिक्र करांगे अगर उन्हां चीज़ों की वजह के नाल रोज़ा ख़त्म नहीं हुंदा, टुटदा नहीं, लेकिन रोज़े दे बोलो पल्ले कुछ रहिंदा नहीं। चौथी ते आखिरी चीज़ बयान करांगे इंशाअल्लाहुर रहमान, रोज़े दे अंदर तुसां ते मैं किहड़े किहड़े ऐसे काम करने ने जिन्हां दी वजह दे नाल रोज़े नूं होर 4 चंद लग जान और साडी जिंदगी अंदर कोई इनकलाब आ जाए, साडी जिंदगी अंदर तब्दीली आ जाए। ਜਿਹੜੇ दुख ने अल्लाह पाक किस तरह ख़त्म करेगा। ए परेशानियां दे अंदर ਜਿਹੜੇ लोग टेंशनां दा मरीज़ बन गए ने, नफसियाती मरीज़ बन गए ने, इन्हां दा की हल होएगा, किहड़े ऐसे काम ने ਜਿਹੜੇ तुसां ते मैं करने ने। तो आइए
میں اپنے موضوع کا پہلا حصہ انشاءاللہ الرحمن تواڈے سامنے رکھنا۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والےو، ایمان والے کیونکہ روزہ رکھدا ہی ایمان والا ہے، جڑے اندر ایمان نہیں وہ کدی روزہ نہیں رکھے گا۔ جڑا بندہ صحت بھی ہے، جوانی بھی ہے، ماشاءاللہ اللہ پاک نے ہر سہولت دیتی ہے لیکن پھر بھی روزہ جان بوجھ کے چھڑتا ہے، وہ اپنے ایمان دی فکر کرے۔ اللہ فرماتے نے اے ایمان والیو کتبا کاتبا یکتبو، اللہ پاک نے لکھ دیتا ہے تواڈے اوپر، فرض کر دیتا ہے تواڈے اوپر۔ اللہ جی کی کیتا ہے فرض؟ فرمایا الصیام، اے رمضان دے 29 یا 30 روزیاں نو مومناں دے اوپر، ایمان والیاں تے اللہ نے فرض کر دیتا ہے۔ اللہ روزے فرض کیتے نے، اللہ فرماندے نے اجے سوال نہیں کرنا، میری گل ذرا سنو دھیان نال، سنو رب دی گل۔ اللہ فرماندے نے کما کتبا علی الذین من قبلکم، ایویں پریشان نہ ہویا جے کہ تسا اے نہ کیا جے روزہ ایڈا لمبا روزہ کیویں گزرے گا، اوے ایویں پریشان نہ چلے ہویا جے، رب تانوں کہہ رہے نے صرف تواڈے تے فرض نہیں کیتے، جڑے تواڈے تو پہلے لوگ گزر گئے نا پہلیاں امتاں، اے انہاں تے بھی روزے فرض کیتے نے، لیکن پہلیاں امتاں دے اوپر روزے دے اندر نا تنگیاں بڑیاں سی، سختیاں بڑیاں سی، لیکن امت محمدیہ دے اوپر اس وقت ساڈے تے روزے دے معاملے دے اندر اللہ نے بڑیاں ہی آسانیاں پیدا کیتیاں نے۔ فرمایا اللہ کہندے نے روزہ رکھ کے، روزہ میں اس واسطے فرض کیتا ہے تاکہ روزہ رکھیں اور اے دے بدلے دے اندر میں دیکھنا چاہنا تیرے اندر لعلکم تتقون، تاکہ تیرے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تیرے اندر میں رب دا ڈر پیدا ہو جائے، تیرے اندر کوئی چینجنگ تے تبدیلی پیدا ہو جائے۔ جے روزہ بھی رکھی جائے تبدیلی بھی پیدا نہ ہوئے، اس روزے دا فائدہ یاد رکھے جو روزہ رائے گا جا رہے ہے، ایویں بھکھاں تے پیاساں ہی برداشت کرتا رہے گا۔ اس بات دے اندر تے کوئی کسی قسم دا شک شبہ ہی نہیں کہ روزے جیسی تمام تر نیکیاں دے اندروں بولو کوئی نیکی روزے دے جوڑ دی کوئی نیکی نہیں، تمام تر نیکیاں دے اندروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بڑی معروف حدیث ہے، حدیث سنیا جے بڑی ایمان تازہ کر دینے والی۔ آپ نے فرمایا علیکا، اینو ذرا سائڈ دلا، آپ نے فرمایا علیکا بالصوم، روزیاں نو تواڈے دے اوپر لکھ دیتا ہے، فرض کر دیتا ہے، لازم پکڑ لو روزیاں نو۔ فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ، اے میرے صحابہ رب دے پیار اندر بھکھے رہن دی جائی سیکھو، اللہ تے دے رسول دے پیار دے اندر پیاسے رہن دی جائی سیکھو۔ کی معنی؟ روزے رکھو، اینو لازم پکڑ لو، اس روزیاں دے نال جوڑ جو۔ فرمایا لا مثل لہو، اس روزے دا جوڑ بھی کوئی نہیں، اس روزے دا توڑ بھی کوئی نہیں۔ یعنی کہ روزے دے اندر نا رسول پاک نے فرمایا کسی قسم دا کمپرومائز ہی نہیں کیتا، فرمایا ساریاں نیکیاں اللہ نے، پر روزے جیسی نیکی کائنات دے اندر ہے ہی کوئی نہیں، اے روزے جیسا عمل کائنات دے اندر ہے ہی کوئی نہیں۔ شیطان نے کہنا ہے، بلکہ شیطان دے جڑے چیلے نے نا، وڈے وڈے شیطان تے سرکش تے جکڑ دیتے گئے نے رمضان دے اندر، تے جڑے چھوٹے چیلے نے نا وہ ہولی ہولی کنا دے اندر آ کے کہندے نے او یار چھڑ دے روزہ، اللہ دے بندے تو محنت نہیں کرنی، 30 روزے رکھیں گا تے پھر بھوکھا مر جائے گا۔ یعنی شیطان نے ورگلانا ہے، شیطان نے ساڈے ذہن خراب کرنے نے، ذہن اندر گل پونی ہے او بھوکھا رہے گا، اللہ دے بندے کمزور ہو جائے گا، سک جائے گا، ماڑا ہو جائے گا۔ اے اللہ دے بندیا شیطان دے پیچھے لگ کے روزہ چھڑ رہے ہیں، اے تے ویکھنا اللہ پاک تے اپنے بندیاں تے ظلم ایک رتی برابر ہون ہی نہیں دیندے۔ اوے اللہ نے تیری بھلائی واسطے رمضان رکھے ہے، تیری بہتری واسطے روزے رکھے نے، لہذا شیطان دیاں چالاں تو بچ کے اگر اج دے دن تک تسا روزے تواڈے اندروں کسے نے امید ہے کہ تسا رکھے نے ماشاءاللہ ثم الحمدللہ، اگر کسے نے کوئی شیطان دی چال اندر آ گیا ہے، ذہن اندر کوئی ایسی ویسی گل آ گئی ہے، اور رب کولو توبہ کرے، اج تو روزے ہو کل تو شروع کر دے بھی میں جڑے رہ گئے انشاءاللہ باقی روزے میں رکھنے ہی رکھنے نے۔ تو آئیے اگلی بات، جتھے اے مہینہ ماہ رمضان دی فرضیت اور اے دی فضیلت کی ہے، جتھے اے ماہ رمضان دا مہینہ ماہ غفران ہے، اللہ دیاں رحمتاں لٹن دا مہینہ ہے، رب نے نیکیاں دیاں سیلاں اس مہینے اندر جس جگہ تے لائیاں نے، جس جگہ دے اوپر اے ماہ رمضان ماہ غفران ماہ رحمتاں والا مہینہ ہے، اوتھے نال نال اے مہینہ بڑا حساس بھی ہے۔
जिथे अजमत वाला है, शान वाला है, अजर बड़ा है, उत्थे नाल नाल ये महीना जिहड़ा है हसास भी बड़ा है। ਇਹਦੀ हसासीयत तो मैं तुहानूं एक हदीस सुनाना, गल वाज़े हो जाएगी। एडा को हसास महीना है माहे रमज़ान दा कि जिबरीले अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान तो ज़मीन ते उतरे ने। रसूले पाक ना मस्जिद के अंदर मिंबर ते खुतबा इरशाद फरमान वास्ते पहली सीढ़ी ते पैर रखे है। ए जिबरीले अमीन आके ना इंज हथ चुक के आंदे ने, अर्ज करते ने, ए सोने महबूब जी मैं हथ चुक के बद दुआ करनी है, अल्लाह भी बद दुआ कर रहे हैं, तो तुसां नाल नाल मोहर ला के आमीन कहते रहना है। जी जिबरील केड़ी चीज़ की बद दुआ है? अल्लाह सोने रागीमा अनफुहू, उस बंदे का सत्यानाश हो गया। रागीमा अनफुहू, वो बंदा बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। सेहत भी है माशाअल्लाह, जवानी भी है, सारियां सहूलतां होने के बावजूद जेड़ा बंदा रोज़ा नहीं रखता, फरमाया रागीमा अनफुहू, उस बंदे का सत्यानाश होए। मेरे पैगंबर ने मिंबर ते कदम रखदियां होया पाक जुबान नबूवत वाली जुबान चो इरशाद फरमाया, हाँ जिबरीले अमीन मैं रब दा नबी हो के मोहर ला रहा। वाकया वो बंदा जलील हो गया, रमज़ान ते पाया, सेहत भी पाई, जवानी पाई, सहूलियात पाइया, लेकिन रोज़ा रख के अपने रब दे कोलों बख्शिश मगफरत तलब ना कर सकिया, जन्नत हासिल ना कर सकिया। वाकया तन जिबरीले अमीन मैं रब दा नबी होने की हैसियत दे नाल ऐलान कर रहे हैं, आमीन। वो बंदा वाकई ही जलील हो गया। हाजी साहब कहना किसी बंदे नूं जलील हो गया, मैं कह दवां जलील, तो मुमकिन है वो जलालत तो बच जाए मेरी, क्योंकि गल हरफे आखर नहीं। लेकिन जिहदे बारे रसूले पाक फरमा दे नो बंदा जलील हो गया, मैनू दसो उन्होंने जलालत दे कोलों कायनात दी कोई ताकत फिर बचा सकती? यार साडा काम है तुहाडे तक हक पैगाम पहुँचाना। अगर दिल अंदर कोई घुटन महसूस करें, मेरी गल तो नफरत महसूस करें, ये तो यार फिर तू अपने ईमान की फिक्र कर। मैं तो अल्लाह ते उहदे रसूल की बात तुहाडे तक पहुँचाने की कोशिश करांगा, लेकिन नाल नाल मैं दुआ कर देना अल्लाह पाक मेरे समेत सबना नू अमल दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक सानू अपनी मुहब्बत अंदर भुखियां रहन दी जाच अता फरमा दे। अल्लाह पाक सानू अपने प्यार दे अंदर प्यासियां रहन दी अल्लाह पाक सेहत वाली जिंदगी अता फरमा दे। लिहाजा ये महीना बड़ा हसास है, एडा हसास है, एडा हसास है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक लंबी हदीस का मफहूम मैं 2-3 जुमले अंदर बयान कर देना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दिन ना मेरे को रब दे फरिश्ते आए, या ख्वाब दे अंदर रसूल पाक का जिहड़ा ख्वाब हुंदा है वो भी अल्लाह पाक दी वही हुंदा है, उवें ही हुंदा है जिवें हक और सच है। तुहाडे मेरे ख्वाब दी सच्चा भी हो सकता है, झूठा भी हो सकता है। आपने फरमाया अल्लाह पाक ने मैनू दिखाया जहन्नम दे अंदर ना कुछ लोगों नू उल्टिया लटकाया होया है। ए उल्टे लटका के ना ए उन्हां दीयां बराछां जिहड़ियां ने ना इत्थों रख के ते गुद्दी तक चीरियां जा रही ने, ते बड़े कुरला रहे ने, बड़े ही रो रहे ने, बड़े ही परेशान ने, हाय हाय ते वाह वैला कर रहे ने। मैं अर्ज की जिबरीले अमीन ये बंदे कौन ने? फरमाया महबूब जी ये तुहाडी उम्मत दे वो लोग ने जिहड़े सहरियां करदे सन, रोज़ा रखदे सन। ना रखन वालियां दी सज़ा नहीं, फरमाया सहरियां करदे सन, रोज़ा रखदे सन, लेकिन अफतारी तो पहले वक़्त तो पहले जिहड़ा तयशुदा वक़्त है उस तो पहले रोज़ा तोड़ देंदे सन। इन्हां ने रोज़ियां नूं मजाक बनाया सीगा, उस मजाक दे उपर अल्लाह पाक नूं इन्ना को गुस्सा आया, ये क़यामत तक लई उल्टे लटका के इन्हां दियां बराछां जिहड़ियां ने इसे तरह चीरदियां जाणगियां, एवें चीरदे रहणगे। ये जिहड़े एडे बदनसीब है। मुबारक मस्जिद मुल्तान दे रहन वाले हुण फैसला तुहाडे मैं हत्थां दे अंदर देन लगा, जरा जवाब देना। जिहड़ा बंदा रोज़ा रखे, सैरी करे, सैरी करके रोज़ा रख के 5 वक्त नमाज पढ़े ते वक़्त तो पहले रोज़ा तोड़ दे, ओदी ते सज़ा इंज ओनू ते बकरे तरह उल्टा लटका दिता गया, ओनू ते रब दे जहन्नम दे अजाबां अंदर पा दिता है। ते जिहड़ा बंदा रोज़ा रखदा ही नहीं ओदी हालत तो कैफियत की होएगी? ओदी हालत तो कैफियत की होएगी जिहड़ा बंदा रोज़ा ही नहीं रखदा। इस वास्ते
माह रमज़ान दी ये फर्जीयत है, रोज़ा फ़र्ज है ईमान वालियां ते, और रोज़े दा अजर बड़ा है। खुश नसीब वो लोग ने जेड़े माशाअल्लाह माह रमज़ान दे अंदर बहारां पै लुटदे ने, रोज़े रख रहे ने। अल्लाह जी जितने मेरे भैन भरावां ने माशाअल्लाह पढ़दे अंदर मावां बहना, ऐ मेरे वीर ते मेरे बुजुर्ग, अल्लाह इस मजमे अंदर जितने भी आए ने रोज़ा रखन वाले ने, अल्लाह अपनी बारगाह दे अंदर सानू रोज़े दा पूरा अजर अपनी रहमत दे नाल अता फरमा दे। ओ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने इस माह रमज़ान दी हसासियत और फर्जियत और इस माह रमज़ान दी शान मुकाम अजमत इंज बयान कीती है। हजरात आइए तवज्जो कीजिए, खुश नसीब है जेड़ा बंदा इस माह रमज़ान दियाँ रहमतां ते बहारां दे मज़े लै रहे है। ज़रा तवज्जो करना है, महीना कैसी अजमत वाला महीना है। वाह वाह बरकतां माहे रमज़ान दियां। जाग पो माशाअल्लाह, एक बारी कह छड़ो सुभान अल्लाह, फिर एक बारी जरा मोहब्बत ना कह दे। ओ वाह वाह बरकतां माहे रमज़ान दियां, सोने अल्लाह दे मेहमान दियां। हाय हाय हाय, रोज़ेदार जानते ने। वाह वाह बरकतां माहे रमज़ान दियां, सोने अल्लाह दे मेहमान दियां। दिल मोमिना दे मसरूर होए, दिल मोमिना दे मसरूर होए, विच खुशियां दे मशगूल होए। किंज सुन सुन के आयतां कुरान दियां। माशाअल्लाह रौनकां लगियां ने मस्जिदां दे अंदर। अजकल ते वो भी आ रहे ने जिन्हां ने मस्जिद दा कदी मूँह तक नहीं वेखिया, माशाअल्लाह वो भी कुरान दियां आयतां मज़े मज़े दे नाल झूम झूम के सुन रहे ने। दिल मोमिना दे मसरूर होए, विच खुशियां दे मसरूर होए, सुन सुन के आयतां कुरान दिया। वाह वाह रौनकां माहे रमज़ान दिया, वाह वाह बरकतां माहे रमज़ान दिया। एतां बरकतां वाला महीना जी, हाँ एतां बरकतां वाला महीना जी, एतां बरकतां वाला महीना है। नाले बख्शिश दा ए खजीना है। रातां रातां जुमला सुनिया जे, रातां आ गईयां रब नू मनान दियां। आय हाय 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 यार, माहौल जड़ा माह रमज़ान अंदर रातां दे अंदर हुंदा है, आम दिनां दे अंदर नहीं हुंदा। ओ आंसू बखा लो रब अगे, अपने आप नू चिकना चूर कर लवो। कहंदा मेरे को तराबियां नहीं पढ़ियां जांदियां, किवें खलोवां। यार थका अपने आप नू, जड़ा जिसम जड़ा ना थक जाए तेरा, ऐसा थके होए जिसम के चार पाई ते आके तराबियां पढ़दियां होया लेट जाए ना चार पाई ते, जिसम थकिया टुटिया होए, तू नींदा दे अंदर माशाअल्लाह पींगा लै रहा होए, झूटे लै रहा होए, आसमान वाला रब तेरी इस थकावट नू वेख के, तेरे इस अमल नू वेख के मुस्कुरा के अपने फरिश्तियां नू कहे, ओ मेरे बंदे दे सारे नामा अमाल अंदर जिन्ने गुनाह ने ना, इनू माफ फरमाया ना ना ना। इस मेरे बंदे ने रमज़ान अंदर अपना टिल ला दिता है, इनू बख्शन दा मैं रब हुण अपना टिल ला देवांगा। सिर्फ बख्शिश नहीं, अल्लाह फरमानगे इहदे गुनाहां नू नेकियां दे अंदर तब्दील करके 700 गुना तक बढ़ा के मैं रब इस बंदे दे गुनाहां नू नेकियां अंदर तब्दील करके वापस पिया लुटाना। अल्लाह सानू रातां नू उठ उठ के मेरे मालिक सोनिया तन्हाई दे अंदर, यार कोई सजदे तन्हाई अंदर भी कर लिया कर, कोई गल्लां एवें दे काम कर लिया कर जेड़ा तेनू पता होए ते तेरे रब नू पता होए। हर गल मोबाइल ते फोटो ते कैमरियां दे अगे ना करया कर।
ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਦਿਲ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਐਡਾ ਕੋ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜ਼ਾਹਦ, ਐਡਾ ਕੋ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਨਮਾਜ਼ੇ ਤਰਾਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਪਿਆ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਰਿਕਤ ਅਮੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੂ ਖਜ਼ੂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤਰਾਵੀਆਂ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਲਾਈਵ ਚਲਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ? ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਸੱਜੇ ਵੇਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਖੱਬੇ ਵੇਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੈ ਤਰਾਵੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ੂ ਖਜ਼ੂ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆयत ਤੇ ਗਿੜਗੜਾ ਕੇ ਰੋ ਪੈ, ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਰੋ ਪੈ। ਮਾਲਕ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਅਰਬੀ ਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋਣਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਔਰ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕੀਆਂ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਏ, ਨਾਲੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਏ ਖਜ਼ੀਨਾ ਏ। ਰਾਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਰਾਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਰੌਣਕਾਂ ਮਾਹੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀਆਂ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਰਕਤਾਂ ਮਾਹੇ रमजान दिया। सुनिए ज़रा कुरान पाक, अल्लाह पाक ने ऐलान फरमाया है, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ज़रा कुरान पाक सुनो, ज़रा एक महार पैदा हो जाए और ईमान वालियां दे ईमान ज़रा तरोताज़ा हो जान। अल्लाह पाक दा कुरान ते माहे सयाम अल्लाह फरमांदे ने अय्यामम मादूदात फमन काना मिनकुम मरीज़न औ अला सफरिन फ़इद्दतुन मिन अय्यामिन उखर व अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन फमन ततव्वा खैरन फहुवा खैरुल लहु व अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। हाजी होर सुनो जरा कुरान। शाहरु रमज़ान अल्लज़ी, हाय शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ील कुरान। तुहानू तर्जमा आंदा होए अल्लाह दी कसमें लहलहा जाओ। शाहरु रमज़ान अल्लज़ी, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी। अल्लाह कहंदे ने मेरे बंदियो ये ऐसा महीना है माहे रमज़ान, मैं रब कुरान अंदर ना लैके कह रहा वा। अल्लाह कैसा महीना है? फरमाया उनज़िला फ़ीहिल कुरान, इहदे अंदर ते मैं कुरान नू नाज़िल कीता है। यार हक बनदा है फिर झूम झूम के मैं कुरान पढ़ा, हक बनदा है तुसा दिल ला के अल्लाह दा कुरान सुनो, क्योंकि ये ओ महीना है जिदे अंदर कुरान दा नज़ूल होया। फरमाया शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदन लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान फमन शहिदा मिनकुमुश शहरा फलयसुमहु व मन काना मरीज़न औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर फ़इद्दतुन मिन अय्यामिन उखर युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसर वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। अगली
अगली ऐत होर माशाअल्लाह तड़पा देने वाली है। वइज़ा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दान फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। आया दुनिया ते माहे रमज़ान ते रहमतां लुटान वास्ते, आया दुनिया ते माहे रमज़ान ते रहमतां लुटान वास्ते, लेके आया जे निजात दा समान तेनू बख्शान वास्ते, मैनू बख्शान वास्ते, आया दुनिया ते माहे रमज़ान तेनू बख्शान वास्ते। अल्लाह फरमाते ने फमन शाहिदा मिनकुमुश-शहरा फलयसुमहु। अल्लाह फरमाते ने जड़ा बंदा इस महीने नू पा ले वो इस महीने दे रोजे रखे अगर सेहतमंद है। वमन कान मरीजन औ अला सफरिन। दूसरा हिस्सा मेरे उनवान दा कि रोजे के अंदर अल्लाह ने किनिया को आसानियां पैदा फरमाइया ने। ए कुरान पाक सूरह बकरा दूसरे पारे दे अंदर अल्लाह पाक ने इन्हां निशानियां दा इन्हां आसानियां दा जिक्र कीता है। अल्लाह फरमाते ने वमन कान मरीजन, जेड़ा बंदा मरीज होए की माना है अगर ते मरज दायमी मरज है जिस तरह हमेशा वाला मरीज है, बुजुर्ग हो गया है, पिछली उम्र दे अंदर चला गया है। अल्लाह फरमाते ने ओ जड़ा मरीज है अगर ते सेहतमंद हो जाए तुहानू यकीन है कि अल्लाह पाक इनू सेहत दे देगा। अगर तुहानू पता है कि दी बीमारी टल जाएगी फिर इंतजार करे दूसरे अयाम ते महीनियां दे अंदर इन्हां रोज़ियां नू पूरा कर ले। अगर बीमारी दायमी बीमारी है हड्डियां दे अंदरों ओ गुद्दा ते ताकतां मुक गईयां ने, अज बुढ़ापा छा गया है, जवानियां टल गईयां ने, जवानियां टह गईयां ने, अज बुढ़ापे अंदर आ गया है लेकिन प्यास बर्दाश्त नहीं होंदे। अज इस बाबा जी कोलों भुख बर्दाश्त नहीं होंदे। अगर भुख ते प्यास से नू पता है मैं मरीज हां बर्दाश्त नहीं हो रहे, फरमाया कि फिर फिदिया दे दवे एक मस्कीन नू जड़ा खाना खिला दे। मस्कीन तो मुराद ए नहीं कि जिदा माँ बाप ही ना होए वो बड़ा फकीर ते गलियां दे अंदर मंगन वाला होए। फरमाया ना ना एक बंदे दा खाना जेड़ा बंदा सहरी ते अफतारी दे अंदर एक बंदे दे खाने दा कितना खर्चा आउंदा है, वो 100 आउंदा है, 500 आउंदा है, 1000 आउंदा है, ओदा हिसाब लगा के अपने किसे रिश्तेदार सफेद पोश नू दे दिता जाए। जड़ा रोजे रखन वाला है माशाअल्लाह नेक है, या फिर ऐसे घर अंदर दे दिता जाए जिन्हां घरां दे अंदर गुरबत नजर आ रही है, जेड़ा तेरी नजर दे अंदर हकदार है उन्हां दे सपुर्द कर दिता जाए। फिर रोज़ियां दी कज़ा बाकी नहीं रह जाएगी। अगले मसले ते गौर करना। अल्लाह फरमाते ने आओ अला सफरिन, अगर कोई बंदा सेहतमंद भी है, जवान भी है, ताकत ते हिम्मत वाला रोजा नभा भी सकता है। अल्लाह फरमाते ने अगर वो बंदा सफर ते निकल जाए, लंबा कोई सफर होए, वो सफर आसानी वाला होए, वो सफर मुश्किल होए, फरमाया फ़इद्दतुन मिन अय्यामिन उखर, वो बंदा अगले अयाम रमजानुल मुबारक गुजरन तो बाद उन्हां रोज़ियां नू पूरा कर ले, रोजे पूरे करने पै जाणगे। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा, अल्लाह पाक तुहानू तंगियां दे अंदर नहीं पाउना चाहते बल्कि अल्लाह पाक ते इरादा रखते ने किस बात दा। युरीदुल्लाहु बिकुमुल उसरा बिकुमुल युसरा वला युरीदु बिकुमुल उसर, अल्लाह तंगियां चो कट के आसानियां दे अंदर पाना चाहते ने। वाली तुकमिलुल इद्दता वाली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वला अल्लकुम तशकुरून।
रब दा जेड़े हाल अंदर है ते शुक्र अदा करदा रहे। प्यारिओ अगर बंदा दायमी मरीज है ते रोज़ा छोड़ दवे कोई ओदे ऊपर गुनाह नहीं होएगा, पता है मरीज है। हाँ हाँ अगली बात ते गौर करना, रोज़े दे अंदर आसानियां, रोज़े दे अंदर किनियां आसानियां ने। अगर बंदे दे ऊपर गुस्ले जनाबत फर्ज हो गया है, बंदा शादीशुदा है या गैर शादीशुदा है, कोई बुरा ख्याल आम दी वजह दे नाल रात नूं बिस्तर दे अंदर ओदा जिस्म नापाक हो गया है, अचानक एदी मां उठांदी है, एदा बाप उठांदा है, एदी बहन सैरी दे वक्त उठांदी है, एक घड़ी ते नजर पाउंदा है यार वक्त दे सैरी अंदर थोड़ा है, मैं गुसल करा या गुसल छोड़ के सैरी करा। हाँ हाँ मेरा जिस्म ते जुनबी है, पलीद है, मैं सैरी किवें करांगा। नबी पाक ने फरमाया अगर टाइम थोड़ा होए, वक्त थोड़ा होए, वो बंदा पहले सैरी कर ले, वो औरत पहले सैरी कर ले, सैरी करन तो बाद तसल्ली दे नाल फिर गुस्ले जनाबत कर ले, ओदे रोज़े दे ऊपर किसी किस्म दा कोई असर नहीं आएगा, ओदे रोज़े दे अंदर कोई खराबी नहीं आएगी। अगर किसी नूं नहाना पै जाए, आम तौर ते गुसल करना पै जाए, फरमाया ओ नहा ले, ओदे रोज़े दे ऊपर कोई असर नहीं पएगा। अगर कोई बंदा मिसवाक करना चाहे, फरमाया मिसवाक दी वजह दे नाल रोज़े ते किसी किस्म दा कोई मसला नहीं बनेगा, रोज़े दे अजर अंदर फर्क नहीं पएगा, रोज़ा तुहाडा सही सलामत रहेगा। अगर कोई टूथ पेस्ट है बुरश जेड़ा करके दंद साफ करना चाहता है, ये भी कर ले, रोज़े दे ऊपर कोई असर नहीं पएगा। अगर कोई मजबूरी दी सूरत दे अंदर डॉक्टर दे कोल चला गया है, इन्हें रोज़ा रखे ते डॉक्टर साहब कहते ने कि तेरा ब्लड चाहिए, खून चाहिए, अगर इंजेक्शन दे नाल ओ खून भी कटिया जाए बतौरे टेस्ट, नबी पाक फरमाया कि तेरे रोज़े ते कोई असर नहीं पएगा। अचानक पेट अंदर, अचानक जिस्म अंदर कोई दर्द, कोई तकलीफ हो गई है, तुहानू इंजेक्शन लगवाना पैंदा है, लगवा लो। रोज़े दी हालत दे अंदर अपने दुख और तकलीफ दी वजह दे नाल फरमाया कि तुहाडा रोज़ा नहीं टुटेगा, तुहाडा रोज़ा बाकी रहेगा। अगर तुहानू नींद आ रही है, हल्की फुल्की नींद भी कर लवो, फरमाया कि तुहाडे रोज़े ते फर्क नहीं पएगा। अगर कोई बंदा भुल के खा बैठा है, जान बुझ के नहीं बल्कि भुल के खा बैठा है, भावें दो लुकमे ने, भावें दो रोटियां ने, फरमाया तुहाडे रोज़े ते असर नहीं पएगा। अगर एवें ही चलदियां फिरदियां कह आ गया, उल्टी आ गई है, फरमाया कि तुहाडे रोज़े ते कोई असर नहीं पएगा। अगर कोई औरत अपने किचन दे अंदर सैफतारी बनांदियां बनांदियां चाहती है कि मैं नमक ते मिर्चा चख लवां, आपने फरमाया सिर्फ चखन दी हद तक अपनी जुबान लगा के उस शोरबे नूं, सालन नूं चख लवे ते उस औरत दे रोज़े अंदर कोई असर नहीं पएगा, ओदे रोज़े दे अजर अंदर फर्क नहीं पएगा। मेरे प्यारे भाइयों, कुरान दे अंदर, दीन दे अंदर, इस्लाम दे अंदर अल्लाह ते ओदे रसूल ने अपने बंदियां दे ऊपर ते आप नबी पाक ने अपने उम्मतियां दे ऊपर आसानियां ही आसानियां कर छड़ियां ने, आसानियां ही आसानियां ने। ये मैं तुहानू वो जरूरी मसले, अगर मैं ये फरिश्त शुरू कर लवां ना कि रोज़ा नहीं टुटदा नहीं टुटदा, वो फिर ना जुमा सारा ही इत्थे लंघ जाना। इस वास्ते मैं तुहानू समझाना चाहना, जेड़े ज़्यादातर सवाल इस वक्त उठ रहे ने, इन्हां चीज़ां दे नाल रोज़ा नहीं टुटदा, जान बुझ के खा लिया रोज़ा टुट गया है। हाँ हाँ अगर इंसान जेड़ा है शादीशुदा है, बीवी दे करीब चला गया है, बीवी दे नाल खलवत इख्तियार कर ली है, फरमाया कि उस बंदे दा रोज़ा भी टुट गया, कज़ा भी देनी पएगी, लेकिन ओदे ऊपर दियत भी देनी पएगी, उन्होंने सज़ा भी लागू होएगी। वो एक गुलाम आज़ाद करे, नहीं गुलाम मिलता, क्योंकि गुलामा वाला ते अंदाज माहौल कोई नहीं। फरमाया कि वो फिर 2 महीने दे लगातार रोज़े रखेगा। अगर 2 महीने दे लगातार रोज़े ना रख सके, फरमाया 60 लोगों को खाना खिलाए, 60 लोगों की दावत पकाए, फिर उस तो बाद ओदे सिर तो ए जड़ा वजन उतरेगा। इस वास्ते अगर समझना मैं ताकतवर, अगर समझना मैं अपने दिल ते अपनी ख्वाहिशात शहवत दे ऊपर अगर मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, रोज़े दी हालत दे अंदर बच, फरमाया या
अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। फर्जियत फजीलत बयान हो गई, रोज़े अंदर जड़ियां आसानियां बयान हो गई। तीसरे नंबर ते ऐसियां चीज़ां जिन्हां चीज़ां दी वजह दे नाल रोज़ा अगर टुटदा नहीं ते रोज़े दे पल्ले बोलो कुछ बचदा, रोज़े दे पल्ले कुछ नहीं बचदा। अगर रोज़ा रखे है, रोज़ा रख के अपनी दुकान ते बैठा है, तेरे कोलों कोई गाहक सौदा लैन वास्ते आया है ते कसमां चुक चुक के कह रहे हैं यार मेरा सौदा ही खरा बड़ा है, पता भी है कि सौदे अंदर नकस है, रखिया भी रोज़ा है भी माशाल्लाह सुन्नत दे मुताबिक सीना दाढ़ी पई कजदी है, लेकिन ये नहीं पता ये रोज़ेदार बन के पिया झूठ मारदा है। नबी पाक ने फरमाया ऐसे बंदे दे भुखा रहन दी अल्लाह पाक नू कोई ज़रूरत नहीं है, वो भावे खांदा रहे पींदा रहे भावे भुखा दे अंदर रवे, रब नू कोई ज़रूरत नहीं ओदियां भुखा कट्टन दी। जिहड़ा बंदा रोज़ा रखन तो बाद भी झूठ नहीं छड़दा, रोज़ा रखन तो बाद भी धोखा नहीं छड़दा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दी हदीस सहीह बुखारी अंदर मेरे तुहाडे महबूब पैगंबर ने फरमाया आयतुल मुनाफिकी सलासुन, मुनाफिक बंदा अगर पहचान ना होए कि मुनाफिक बंदा केड़ा है, मुनाफिक बंदे दे दो कन होणगे दो अखां होणगियां, ऐसे तरह दा नक होएगा, मुनाफिक बंदा हू बहु इंज दा होएगा जिवें दे तुसां हो जिवें दा मैं वां, लेकिन फिर किवें पता चलेगा कि केड़ा बंदा मुनाफिक है। आपने फरमाया जिदे अंदर तीन निशानियां तुहानू नजर आ जान वो बंदा मुनाफिक बंदा है। उन्हां तिन्नां निशानियां दे अंदरों पहली निशानी की है, फरमाया इज़ा हद्दसा कज़बा, वो गल गल ते झूठ मारदा है, गल गल ते झूठ बोलदा है। जिदे अंदर झूठ साबित हो जाए याद रखना ये बंदा मुनाफिकत दी सड़क चढ़ गया है, मुनाफिकां वाले शहर ते बस्ती अंदर दाखिल हो रहा है। अगली ओदे अंदर निशानी की है वइज़ा वादा खिलाफा, और जदों वादा करदा है वादा खिलाफी करदा है, किसी दे कोलों पैसे ले लए ने उधार चुक लिया है, हुण गल गल ते झूठ पिया मारदा है, मोबाइल ते बार बार गलत बयानियां कर रहा है, यार अज देवांगा कल देवांगा परसों देवांगा, करदियां करदियां कई एक तरीका निगाह दित्तियां, कई एक हफ्ते ते दिन निगाह छड्डे ने, कई साल निगाह छड्डे ने, लेकिन रोज़ा भी रखी जांदा है, वादा खिलाफियां भी कीती जांदा है। और तीसरी निशानी जड़ा बंदा मुनाफिक है फरमाया वाइज़ा ओ तुमिना खाना, जदों ओदे कोल अमानत रखी जाती है अमानतां दे अंदर खयानतां करदा है। केड़ा बंदा जड़ा बंदा मुनाफिक होए, प्यारे ओ मुनाफिक बंदे दे कोई रोज़े दी रब नू जरूरत कोई नहीं। आओ खरे बंदे बनो, साफ बंदे बनो, अल्लाह पाक तेनू वापसी दे अंदर इन्ना को अजर अता करेगा, एक रोज़े दा इन्ना सवाब अता करेगा। अगर बात चल पई है मैं तुहानू ऐसे बंदे दे रोज़े दा अजर समझावन लगा। नबी पाक ने फरमाया हदीसे कुदसी है, अल्लाह फरमांदे ने अस्सौमु ली व अना आजिज़ी, रोज़ा मेरे वास्ते वे ते दा अजर भी मैं वां। अल्लाह की आंदे पे हो सानू नहीं समझ आ रही। ए मुबारक मस्जिद दे मेरे बुजुर्ग ते माशाअल्लाह ए मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे ते नौजवान भाई ते दोस्त सवाल करते ने अल्लाह सोने रोज़ा तुहाडे वास्ते दा अजर तुसां की मतलब है की माना है। अल्लाह फरमाते ने रोज़ा मेरे वास्ते वे एदा अजर भी मैं वां। एदा माना की है रोज़ा रखिया मेरे वास्ते, मेरे बंदे भुखा कटियां मेरे वास्ते, ऐ मेरे बंदे हराम ते हराम रह गया। जितनी देर मैं रोक दिता तू ते हलाल दे करीब भी ना गया। कल क़यामत दा दिन होएगा जदों तेरा नामा अमाल खोलिया जाएगा। इस तरह करके नामा अमाल तेरा रजिस्टर खोल रहा है। किते लिखिया नमाज़ां इन्हें बड़ियां पढ़ियां, किते लिखिया इन्हें तरावियां बड़ियां पढ़ियां, हज ते ज़कातां ते सारे अमल करके आ गया। ऐदा इन्ना अजर है, ऐदा इन्ना अजर है। जदों वारियां आ गईयां रोज़े दियां एदे नाम लिखिया
ہویا ہے اللہ جی انہیں تہاڈی رضا واسطے بھکھاں برداشت کیتیاں 29 روزے رکھ کے آ گیا ہے اللہ فرمائے گا اس میرے بندے واسطے میں رب دیاں جنتاں دے 8 دروازے کھول دے وہ رب دیاں جنتاں دے 8 دروازے کھول دیتے جان گے رب 70 حوراں تے بیویاں دا اے دے نال نکاح پڑا چھوڑے گا ہر سہولت دے اگے آ جائے گی ہر جڑی نعمت اے دیاں اکھاں تے منہ اگے آ جائے گی رب آ کے ساریاں نعمتاں دے کے پوچھے گا اے میرے روزے دار بندیو میرے پیار دے اندر پیاسے رہ کے آن والے ہو او میرے پیار اندر بھکھے رہ کے آن والے ہو دسو کیڑی چیز دی ضرورت ہے رب آپ پوچھن گے روزے دارانو اے روزے دار بول کے کہن گے اللہ جی جنت سانو مل گئی حوراں سانو مل گئیاں ساریاں نعمتاں سانو مل گئیاں ہن سانو کادیاں ضرورتاں نے تے اللہ فرمائے گا کوئی چیز نہیں چاہی دی عرض کرنگے اللہ اس تو اتے تے ہے ہی کچھ نے یار جنت تو اتے تے ہے ہی کچھ نے اللہ فرمان گے میں تواڈے واسطے ایک تحفہ رکھے ہے میں اپنا فیورٹ تحفہ تواڈے واسطے رکھے ہے جڑا جنت تو زیادہ خوبصورت ہے جڑا اینا 70 بیویاں تے حوراں تو زیادہ خوبصورت ہے جڑا میں رب دیاں جنتاں دیاں ساریاں نعمتاں تو زیادہ خوبصورت ہے اے اللہ کیڑا تحفہ ہو سکدا ہے حالانکہ سارے تحفے تے سانو مل گئے اللہ اپنی جنت دے اندر سارے روزے داراں نو اکٹھیاں فرما لین گے اللہ فرمان گے ذرا کٹے ہو جاؤ میرے رب جی اپنے چہرے تو پردہ اٹھان گے تے اپنے چہرہ انور دی زیارت کران گے اے روزے دار بول اٹھن گے اکاں پر آن گیاں تے کہن گے اللہ تیری جنت بڑی سونی ہے تیری جنت بڑی پیاری ہے لیکن اللہ اج تواڈے چہرے دا دیدار کر کے تیریاں جنتاں نو اساں بھول گئے ہاں اللہ تواڈے چہرے دا دیدار کر کے اساں جنت دیاں نعمتاں نو بھول گئے ہاں اللہ تواڈے چہرے دے اندر اتنی روحانیت ہے اللہ تواڈے چہرے اندر اتنا نور ہے اللہ اے جنت بھی ایڈی سونی نہیں جڈا تواڈا دیدار سونا ہے لوگو روزے رکھ کے ایویں پریشان نہ ہویا کرو اس روزے دا جدوں مل پینا ہے سارے دکھ ہی بھول جانے نے اس روزے دے اجر دا جدوں مل پینا ہے ساریاں تکلیفاں ہی مک جانیاں نے اللہ میں گناہگار تیرے کولو دعا کر رہا وا اللہ اس مسجد دے آخری دروازے تک اللہ جتنے لوگ آ کے بیٹھے نے اللہ سانو سبنا نو روزے دا پورا اجر لین دی توفیق عطا فرما دے ہائے ہائے دکھ بھول جان گے پریشانیاں بھول جان گیاں روزہ جڑا بندہ روزہ رکھدا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جھوٹے بندے دے بھکھے رہن دا کوئی فائدہ جھوٹ بھی بولی جائے تے بھکھا بھی رہی جائے کوئی فائدہ کی گل بنی چھیڑ دیتا کریں چھیڑیا تے نہیں پر کوئی گل نہیں توجہ کرو والیوم کٹا دو تھوڑا جا والیوم کٹا دو دوسری چیز جڑی وجہ دے نال روزہ جڑا ہے روزے دے پلے کچھ نہیں رہندا تسی سارے توجہ میرے ول کرنی ہے گل بڑی اہم کرن لگا آخری باتاں ٹائم ہو گیا ہے تو میرا موضوع اجے پیا ہے چلو خیر صلاح پھر چھاڑ دینے ہیں پھر اگلے سال شروع کر لیں ہاں توجہ میرے ول کرو نبی پاک نے فرمایا ہے جھوٹا بندہ جڑا جھوٹا بندہ منافق ہے منافق بندے دے روزے دا کوئی فائدہ نہیں جڑا بندہ منافق ہے او روزے رکھدا رہے انہوں کوئی اجر نہیں ملے گا او دیاں بھکھاں تے پیاساں نوں کوئی اجر نہیں ملے گا میں گزارش کراں گا ذرا اگے آ جاؤ ساتھی کھڑے نے پیچھے دھوپ بھی ہے تھوڑے اگے نوں ہو جاؤ تاکہ پیچھے ساتھی جڑی جگہ ہے نا مل جائے تھوڑے اگے نوں ہو جاؤ ماشاءاللہ احتیاط نہ ذرا تاراں بچا کے اگے نوں ہو جاؤ ماشاءاللہ وہ ساتھی باہر دھوپ تے کھڑے نے جڑے ہور بھی ہے 2-4 منٹاں پہنچ گے سارے کے جزاکم اللہ خیر تے روزہ رکھ کے بعض بندے پتہ کی کردے نے بعض بندیاں نوجواناں نے روزہ بھی رکھے ہے بس ٹھیک ہے چھڑ دیو بعض بندیاں نے روزہ بھی رکھے ہے روزہ رکھ کے ہن ٹائم پاس کرن واسطے فلماں شروع کر دیندے نے فلماں ویندے نے ڈرامے ویندے نے اور سب تو وڈا بھائی تارک صاحب سب تو وڈا دکھ سب تو وڈا کار پتہ کی ہے ماشاءاللہ ماہ رمضان دا مہینہ ہے بڑیاں عظمتاں تے برکتاں والا مہینہ ہے لیکن اس مہینے اندر ہوندا پتہ کی ہے
टीवी ते सज फब के जड़ा है ना 10 20 30 हज़ार रुपए का मेकअप करके माशाअल्लाह 10 15 20 हज़ार का ड्रैस ते लहंगा पा के ए नौजवान लड़की लिपस्टिक ला के ते रमज़ान ट्रांसमिशन कर रही है तो लोगों को मसले पे दीन पे ही समझाती है। ए मेरी भैने सब तो पहले पर्दा कर ओ तू जिस हालत अंदर सज के आ गई है जिस हाजी साहब के हाथ च रिमोट आ गया ते तेरे ते नजर रही उस हाजी साहब के रोजे दे पल्ले कख नहीं रहेगा। ऐ मेरी ये भैने और मैं गुजारिश करांगा वक्त दे हुक्मरानां नूं वक्त दी हुकूमत कोलों अगर कोठे दुकानां ढाउण तो तुहाडा वेल मिल गया सफाइयां करन तो वेल मिल गया मैं एक तुहानूं तरला मारांगा एक गुजारिश करांगा खुदारा रमज़ान के अंदर ऐसियां औरतां दी भी सफाई कर दिओ इन्हां नूं भी टीवियां तो परां चुक दिओ। एक ते रोज़ा रमज़ान का महीना है रोज़ा रखिया है रोज़ा रख के सज के मेकअप इस हालत के अंदर जो बंदा वेखे फिर शैतान ने ते हुज्जा मारनिया अल्लाह दे बंदे इधर ते वेखना तक ना ऐसे बंदे दे रोजे दा कोई अजर नहीं रह जाता ऐसे बंदे दे रोजे दे पल्ले कुछ नहीं रह जाता। इस वास्ते माहे रमज़ान दे अगर दीन सीखना है इस्लाम सीखना है मस्जिद अंदर आके उलमा दे कोलों सिखो। इन्हां एक्टरां दे कोल तुहानूं दीन नहीं लभेगा जेड़े 11 महीने नचन 11 महीने टप्पन 11 महीने गीत गान और 11 महीने टिकटॉक ते नच नच के गुजारन और जदों रमज़ान का महीना आए तो फिर माशाअल्लाह ये हाजना बन के बह जांदियां ने माशाअल्लाह फिर दीन दियां मुबलगा बन के बह जांदियां ने। अल्लाह जुल जलाल दी कसमें अगर मैं ये बात करा तो इस बात के अंदर कोई शक नहीं होएगा अगर इन्हां दे कोलों गुस्ले जनाबत पूछ लिया जाए मैनूं उम्मीद है गुस्ले जनाबत का सुन्नत तरीका ही इन्हां नूं नहीं आएगा। दीन पे सिखांदे ने खुदारा इस वक्त की हुकूमत माशाअल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रही चल करो ये तुहाडा मिजाज है सफाइयां करो ढाओ लोगों के कोठे जेडे आउंदे ने ढाई जाओ दुकानां ढाई जाओ लेकिन ये नाल सफाई करो इन्हां दी सफाई करो बेहयाई दी सफाई करो जेड़ी असल सफाई है वो करो। ए बाजार अंदर गंद जड़ा इहदा इन्ना नुकसान नहीं होएगा जेड़ा गंद बेहयाई दा है। इस बेहयाई ने रोजे तबाह कर देने ने इस बेहयाई ने सारे मुआशरे दे अंदर बेहयाई फैल के इहदे जरासीमा ने बड़े बड़े मजहबी घरानियां दियां औरतां दे दुपट्टे उतार दिते गए ने टिकटॉक ते नचन वास्ते दुनिया डॉलर रियाल कमान वास्ते। ऐ मेरी बहना जिंदगी दे जड़े साह ने अपने बुरके अंदर चार दीवारी च रह के औखी सौखी हो के कौड़ा कुट भर के गुजार जाई लेकिन इन्हां वाल फैशनी औरतां वाल वेख के अपना लिबास ना उतार दवीं। जहन्नम दी आग बड़ी सख्त आग है। ऐ मेरी बहना मैं ते अक्सर क्या करना मर्द जहन्नम दी अग ते बड़ी सख्त है मर्दां वास्ते भी बड़ी सख्त है लेकिन ऐ मेरी बहना हया दा पर्दा उतारन तो पहले ऐ बेहयाई ते गुनाहां दे कम करन तो पहले इना सोच लई तेरा जिस्म तेरा बदन बड़ा नाजुक बदन है। अल्लाह ना करे अगर कोई कम करदियां होया चाहे या गर्म पानी हाथ ते जिस्म ते पै जाए कई हफ्ते इस औरत नूं आराम नहीं आउंदा जदों जहन्नम दी ओ अग जेड़ी इतनी शिद्दत वाली अग जदों उस अग दे अंदर मेरी बहना तेरे जिस्म नूं पाया जाएगा। अज नचदी है टिकटॉक ते अज नचनी है टीवी ते बह के अज नचदी है लोगां दे सामने अपनी जवानी दा जोश दिखानी है अपने हुसन दियां किरणां बखेर के लोगां नूं अपनी तरफ माइल करनी है। ऐ मेरी बहना नहीं बर्दाश्त कर पाएंगी जहन्नम दा अजाब नहीं बर्दाश्त कर पाएंगी जहन्नम दी अग। कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। तीसरा कम जड़ा तीसरा कम है तीसरा कम की करना है तीसरा कम की करना है इस मौजूदा जड़ा तीसरा हिस्सा है वो की करना है रोजे दी हालत दे अंदर अपनी जुबान नो झूठ दे कोलों ते गालियां दे कोलों झगड़े दे कोलों लड़ाई दे कोलों बचाई रखना है। अगर तेरे नाल कोई बंदा बहस करे झगड़ा करे ओनू ए लफज कह दे इन्नी साइमुन यार मैं ते रोजा रखिया मैं लड़ना कोई नहीं है यार मैं रोजा रखिया मैं तेरे नाल झगड़ना कोई नहीं मैं
मैं रोज़ा रखे है, मैं नहीं ये काम करना। प्यारेओ ऐसा बंदा रोज़ा रख के रब दी अदालत अंदर जाएगा, रोज़े दा अजर और बढ़ जाएगा, रोज़े दा मुकाम और बढ़ जाएगा, इस रोज़े अंदर और लज्जत आ जाएगी। मसला नंबर 4, चौथा हिस्सा रोज़े दी हालत दे अंदर जेड़े तुसां ते मैं जेड़े काम छड्डने ने तीसरे नंबर ते बयान कर चुके हैं। आखिरी और चौथे नंबर ते जेड़े जेड़े काम तुसां ते मैं करने ने, सब नालों ज़्यादा इस कुरान दी तिलावत करनी है, इस कुरान दे नाल जुड़ जाना है। अगर मेरी बहना दुख आ गया है, अगर घर दे अंदर गुरबत ने डेरे पा लए ने, घर दे अंदर बीमारियां ने डेरे ते फाकियां ने डेरे पा लए ने, ऐ मेरी बहना आ जा, इस कुरान दे नाल जुड़ जा। इस कुरान दा एक एक हरफ तेरे बीमारियां दा इलाज है। ए कुरान दा एक एक नुक्ता, एक एक ज़बर ते ज़ेर, एक एक हरफ अल्लाह दी कसमे तेरी तकलीफां दी मरहम ते दवाई है, तेरियां दुखां ते परेशानियां दा इलाज है। ए कुरान दा एक एक सूरत ते एक एक आयत, ऐ मेरी ये बहना तेरे घर दा सुकून है, तेरे घर दा चैन है। इस कुरान दे नाल प्यार कर, कुरान दे नाल मुहब्बत कर, इस कुरान दी तिलावत ज़्यादा तो ज़्यादा कर। और दूसरे नंबर ते कुरान दी तिलावत तो बाद ज़्यादा तो ज़्यादा रोज़े दी हालत दे अंदर दुआवां कर। अच्छा ना, वैसे किड्डी मज़े दी गल है। ए मैं तुहानूं रोज़े दे मसाइल बयान कीते ना, ए वेखो ना, जो रोज़े दे मसाइल अल्लाह पाक ने सूरह बकरा दूसरे पारे बयान कीते ने, बयान करदियां दरम्यान अंदर यकदम अल्लाह ने मौजू बदल दिता है। मसला रमज़ान का बयान हो रहा मसाइल का, यकदम अल्लाह ने मौजू बदल के विच एक होर मौजू बयान करके फिर अगे पता की शुरू किया, फिर रोज़ियां की गल शुरू करती। भला वजह की है? अल्लाह समझाना चाहते ने, जो बंदा रोज़े की हालत दे अंदर होए, वाइज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दाल। ओ मेरे बंदे ओ 11 महीने दुखा अंदर गुजार के आ गए और रोज़े की हालत दे अंदर मैं रब अगे हाथ फिलाओ, उजीबु दावत दाई इज़ा दाल फलयस्तजीब बूली वल युमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। अल्लाह पता की आंदे ने, आजा मंग ले जो कुछ चाहना है, आजा मंग ले जो कुछ चाहना है, तेरा रब हाँ क्यों शर्माना है। ओ तेरा शरीका बरादरी नहीं, अल्लाह फरमाते ने मैं रब आ तेरा, मंग जरा, ओ तू मंगन की इंतहा कर जरा, मैं देन की इंतहा कर देवा। आजा मंग ले जो कुछ चाहना है, तेरा रब हाँ क्यों शर्माना है, बूए गैरां ते क्यों जाना है, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरे मिलन नू लगदा कराया। अल्लाह फरमाते ने, ओ मेरे मिलन नू लगदा कराया ने, मैं कोई दूर महल बनाया नहीं, चौकीदार भी कोई बिठाया नहीं, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। रब कोलों मंगना है, जरूरी नहीं अफतारी दे वक्त ही दुआ कबूल। हाँ हदीस हैगी है, लेकिन नबी पाक की एक हदीस याद कर लो। रसूले पाक ने फरमाया, जो बंदा रोज़ा रख लेंदा है ना, रोज़े की हालत के अंदर चलदा फिरदा जिथे भी फिर रहे, रब का बड़ा सोहना बंदा है, जिहड़ा रब दे प्यार अंदर भुखा ते प्यासा रहा है। ये जदों भी दुआ करेगा ना, जदों भी दुआ करेगा, रोज़े की हालत अल्लाह फरमाते ने, मैनू बड़ी हया आउंदी इस बंदे की, हर गल कोई ना कोई गल मोड़दियां होया मैं रब नू इन्नी हया आउंदी है। ये बंदा जदों भी रोज़े की हालत जो भी मेरे को मंगदा देंदा है, ये मंगदा जांदा है, मैं रब रहमत दे फाटक खोल के इनू देंदा जांदा। इस वास्ते मेरी माओ बहनों चलदियां फिरदियां, अल्लाह जी मैं दुखी हाँ, मैं परेशान हाँ, मेरा दुख दूर फरमा दे, मेरी फलां भैन दुखी है उन्होंने सुख अता फरमा दे, अल्लाह जी कारोबार अंदर रहमत, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक। ज़बान जड़ी है ना अल्लाह दे जिक्र दे नाल, प्यार नाल, मुहब्बत अंदर ऐ डुब्बी होए ते तर होए, ते इस रमज़ान दा महीना ये अंदर जड़ा तुसां ते मैं
चौथे उनवान का चौथे हिस्से के अंदर जिहड़ा ज़्यादा तो ज़्यादा काम करना है ना, अपनियां जेबियां खोल देनियां ने। की करना है? हाँ, ज़्यादा तो ज़्यादा अल्लाह के राह अंदर खर्च करना है। रसूल पाक ने फरमाया अगर रिज़क वधाना चाहते हो ना, सदके के जरिए रिज़क वधाओ, सदका कीती जाओ, रब दे राह च तुसी दित्ती जाओ, आसमान वाला रब बगैर गिनन तो तुहानू अता करता रहेगा। इस वास्ते सदका बुरियां बलावां नू टाल दिंदा है। मैं खुद हाजी साहब बड़ा तजर्बा किया है, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ रूह अड़ी होए ना, मैं काफ़ी ऐसियां मईतां वेखियां ने, रूह नहीं निकलती। वो जदों भी असां अल्लाह के रस्ते अंदर बकरा ज़िबा कीता, जिवें छुरी रखी है वो खून निकलिया ही है, उधरों बंदे की रूह निकल गई। यानी कि सदका जिहड़ा है ना 70 बीमारियां 70 दुखों का दरवाज़ा है ਇਹ ਜਿਹੜਾ, यानी कि ये दरवाज़ा अगर असां लाई रखांगे ना, बंद कीती रखांगे, सदका करते रवांगे, ये दरवाज़ा बंद रहेगा 70 बीमारियां 70 दुख साढ़े तो दूर रहणगे। इस वास्ते ज़्यादा तो ज़्यादा इस महीने अंदर सदका, खिरात, ज़कात अल्लाह के रस्ते अंदर खर्च करनी है। खर्च करन दा महीना है। अल्लाह जो मैं सुनाया तुसा सुने अपनी बारगाह अंदर मंजूर मकबूल फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।